আশা আমার। আরে কস না, মজা হয়ে যাচ্ছি তো। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन न लेंगे तू। तस्वीर के हंसी लम्हे तेरा एहसास करते हैं, तेरा जब जिक्र आता है तो मिलने को तड़पते हैं। तस्वीर के हंसी लम्हे तेरा एहसास करते हैं, तेरा जब जिक्र आता है तो मिलने को तड़पते हैं। আসবি? এবে রাখে। খাবার কিছু নাকি? ছবি তুলতাছে এটা দিয়ে পরে খা, পরে সাথে ছবি তুলালাম ভিডিও। শুভ জন্মদিন গরু। মা বোনদেরকে বলবো যে আপনি যখন মাসিক হয়, পিরিয়ড হয়, তখন আপনি ময়লা কাপড় পরেন, ওখান থেকে ইনফেকশন হয়। মা বোনদেরকে আরো বলবো, অনেকে পুকুরে, নদীতে, ঘাটে গোসল করেন, পানিটা নোংরা।